ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपस्तर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिलामानक पई ऑप्शनल संस्कृत गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। पिलामान देखो आगो वीडियो रे पिलामाने मो स्वप्न वासवदत्तार 2 मार्किया एवं 3 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कशन करिथिली। वर्तमान पिलामाने मो स्वप्न वासवदत्तार समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करुछि। आशा करुछि निश्चय भिडियोटी पिलाମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଉଦୟନ ଉଦୟନ ବେନ୍ଦୁ ସମନ୍ନା ବାସବଦତ୍ତା ବଳ ଡେସ୍ ତାମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳସ୍ୟ। ପଦ୍ମାବତୀପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସନ୍ତ କମରୁ ଡେସ୍ ପାତମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁଜଉ। नाद्यन्ते तत प्रविशति डैश उत्तर खाली कौच पिला माने सूत्रधर। ओये किनु खळु मई विज्ञापन व्यग्रे डैश इव सुयते उत्तर होची शब्द। 5 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहछि भृतै मगधस्य राजस्य डैश कन्या नु गामिबी उत्तर होची स्निग्धै। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दृष्ट मुसाजते सर्व डैश गत जन उत्तर होची तपवन। 7 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहछि दृष्ट मूर्जास्ते सर्वस्त तपवनगत डैश ना जन। जे दृष्ट मूर्जास्ते सर्वस्त पवनगत डैश ना जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन धीरस्या श्रम संश्रितस्य वस्तुतष्टस्य डैश फलै उत्तर होची बनै। नेक्स्ट क्वेश्चन मानवर्स्य डैश बलकत बलकलवत स्त्रस्त डैश समुपाद्यते उत्तर होची जनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पिला मन कहछि मानवर्ष जनस्य कल कलवत डैश समुपाद्यते उत्तर होची त्रास। कयंभ निभृत डैश मिदं ग्रामी करत गया उत्तर होची तपवन। एव मणिगार्तानि डैश अभुदयते उत्तर होची दैवतानि। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा परिश्रम परिखेदं नप्तादयति जतायं डैश उत्तर होची परिभव। तथा डैश परिखेदं नवोदयति जथायं परिभव उत्तर होची परिश्रम। श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विभजयने डैश उत्तर होची भर्तु। कालक्रमेण डैश परिवर्तनशील एटा परीक्षार पड़िब बहुत इंपोर्टेंट जे कालक्रमेण जगत परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन कालक्रमेण जगत डैश ना परिवर्तन माना। 8 नंबर क्वेश्चन पिला माने चक्रार पंक्ति रहिब डैश भाग्य भक्ति उत्तर होची पिला माने गच्छति। 20 नंबर क्वेश्चन पिला माने कहिछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर परीक्षा आसे परिहरतु भवान डैश उत्तर होची नृपापवादम। 21 नंबर नो डैश आश्रमवासीषु प्रयोजम उत्तर होची परुषम। नेक्स्ट क्वेश्चन न परुषम डैश प्रयोजम उत्तर होची आश्रमवासीषु। वनम अभिगम्य डैश बसंती एटा परीक्षार पिला माने से इंपोर्टेंट मु कहि दुचे एटा परीक्षार पिला माने से जे मन अभिगम्य डैश बसंती ना मनस्विन। तपस्विनी इति डैश खलय मालपा उत्तर होची गुणवान। महाराजा दर्शक से भगिनी को नाम कौन एटा परीक्षार पिला माने से पद्मावती। तीर्थ दकानी समिध डैश दरबान उत्तर होची कुसुमानी। धर्मप्रिया डैश नही धर्म पीड़ा मिछते उत्तर होची नृपसुता। प्रदूषः बहुमान बा डैश उपजायते उत्तर होची संकल्पात।
नेक्स्ट पिला माने भर्तु दाराभिलाषता में डैश होता उत्तर जी मोहती। 31 नंबर क्वेश्चन कही राज दारिकेति श्रुत्वा डैश स्नेहापि जायते उत्तर जी भगिनिका। डैश नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम एटा परीक्षार पिला मान आसे तपोवनानी। तपोवनानी नाम डैश स्वगेहम उत्तर होची अतिथि जनस्य। अस्ति राजा नाम डैश उज्जैनम उत्तर होची प्रदत्त। परीक्षार सबल आसे अस्ति राजा नाम डैश उज्जैनम प्रदत्त। अस्ति राजा प्रदत्त नाम डैश ना उज्जैनम। नेक्स्ट क्वेश्चन छुआ कर्ष्यातः कलसेन क मृगयते डैश यथा निश्चितम उत्तर होची बास। 38 नंबर आत्मानुग्रह मिछन्ति हो डैश धर्माभिराम प्रिया उत्तर होची नृपजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जे बद तुतत कस्यद्य किंग डैश ना दियताम दिष्ट्या डैश में तपोवना मी गमम उत्तर होची सफलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नाहं कासायं डैश प्रपन्न वृत्तिहत धीरा डैश दृष्ट धर्म प्रचारा कन्ययम परीक्षार इंपोर्टाट बहुत सब आस परीक्षार सक्ता चारित्रम डैश में भगिन्या रखितुम सुखमर्थ भवेतु दातुं डैश प्राणां सुखं तप ना सुखं दुख डैश न्यासस्य रक्षणम एटा परीक्षा दुख डैश रक्षणम ना न्यासस्य एटा बहुत इंपोर्टेंट। 46 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिबा पिला माने डैश नरपते डैश नरपतम हिसई भवती उत्तर होची पद्मावती। पद्मावती कार झियो कार भौणी थिला ना मगध राजकुमार राजा दर्शकर भौणी थिला। अभित डैश अनेन भवितव्यम उत्तर होची तपोवनन। विसर्वचन डैश चरित चकिता देशागत प्रत्यय हरिणा। वृक्षा डैश समृद्ध पीटपा परीक्षार सब पिला माने क्वेश्चन टी आसे पुष्प फलई निसंदिग्ध मदं तपोवन डैश बहस्रा उत्तर होची धूम। भूयिष्ठं डैश गोकुल धनान्य क्षेत्रवत्य दिश उत्तर होची कपिलानी। दुख न्यासस्य डैश एटा परीक्षार सबल आसे रक्षणम जस्यास्ति डैश बददूत किंग दयिताम उत्तर होची समीपीतम एटा परीक्षार पिला मान आसे डैश बहुमान उत्तर होची प्रदेशा। सक्ता डैश रक्षितं में भगिन्या उत्तर होची चरित्रम। सर्वसाधारणम डैश नाम आश्रम पदम ओम डैश दर्शनं परिहरति आर्या परम पुरुष पर पुरुष। श्रुति विशेषणार्था वत्सभम डैश नाम ग्राम ना लावणाकम। श्रुति विशेषार्थं डैश लावणाक नाम ग्राम ना वत्सभूमि। लावणाक संकीर्तने पुनर्विकृत इम में डैश ना संताप। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 61 नंबर आलोचना करिबा जद्य न बसिता डैश किमा गमन प्रयोजन मूत्र होची विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन तस्या बंती राजपुत्री डैश नाम पत्नी दृढ़मिव प्रेता किल वासवदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति विशेषणार्थं वत्सभूमि लावणांक नाम डैश ना ग्राम। 64 नंबर पिला माने जिबा मृगायानी स्क्रांते राजनी डैश सा दग्धा उत्तर होची ग्राम दाहने। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश नाम सचिव तस्मिन् बाग्नौ पतित उत्तर होची जगन्नाथ नारायण। प्रकृत्या डैश भगिनी उत्तर होची सानुक्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन महं गतः इति श्रुत्वा शून्यमेव हृदयम्
ଧନ୍ୟା ସା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଂ ତଥା ବେତି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 71 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ହସ୍ତି ଡେସ୍ ନାମାମାତ୍ୟଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଯତବାନ ରୋମାଣାନ। ଜଗତ ନାରାୟଣ ପରେ ରୋମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଉଦୟନଙ୍କର। ଦିବା ବା ରାତ୍ର ବା ଡେସ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଚରିତ। ନୃପତି ସମଂ ଡେସ୍ ପରିବହନ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଃଖମ୍। ତସ୍ମିନ୍ ସର୍ବମଧୀନ ହି ଯତ୍ରାଧୀନ ନରାଧିପ। ମମ ଡେସ୍ ଏବ ସହ ମତ୍ରିତମ୍ ହୃଦୟନେ। ଆଶ୍ରମବାସୀଷୁ ଡେସ୍ ନ ପ୍ରয়োଜନମ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରୁଷମ୍। ଡେସ୍ ପରୁଷଂ ନ ପ୍ରয়োଜନ ଆଶ୍ରମବାସୀ। ଡେସ୍ ନ୍ୟାସ ରକ୍ଷଣମ୍ ଦୁଃଖମ୍। ଭଦ୍ର ଦ୍ୱାରିକା ଭର୍ତ୍ତୁଦାରିକା ଡେସ୍ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି କନ୍ଦୁକେନ। ଡେସ୍ କନ୍ଦୁକେନ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଆଗଚ୍ଛତି ଭଦ୍ରଦ୍ୱାରିକା। ପରକିୟାବିବ ତେ ସଂବୃତ ହସ୍ତୌ। ଅଭିତ ଇବ ତେଦ୍ୟ ଡେସ୍ ପଶ୍ୟାମି ବରମୁଖମ୍। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପକ୍ଷପାତେନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଡେସ୍ ସମୁଦାଚାର। ନିର୍ବିତତାଂ ତାବଦୟଂ ଡେସ୍ ରମଣୀୟ କାଳ କନ୍ୟା ଭାବ। ଅସ୍ତି ଉଜନୀୟ ରାଜା ଡେସ୍ ନାମ ନା ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏସାସ୍ମି ତୃଷ୍ଣିକା ଭବିଷ୍ୟନ ଡେସ୍ ବଧୂ ମହାସନ ବଧୂ। ଭଦ୍ରଦ୍ୱାରିକ ତେନ ରାଜ୍ঞାସ ଡେସ୍ ନେଚ୍ଛତି ସମ୍ବନ୍ଧମ୍। ଅସ୍ତି ବସ୍ତରାଜା ନାମ ଉଦୟନ। ତସ୍ୟ ଡେସ୍ ଭଦ୍ରଦ୍ୱାରିକା ଅଭିଳଷତି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଣାନ୍। ସର୍ବଜନ ମନଗଭିଙ୍ଗମ୍ ଖଳୁ। ସର୍ବଜନ ମନଭିରାଂ ଖଳୁ ଡେସ୍ ନାମ ନା ସୌଭାଗ୍ୟମ୍। ସୁଲଭ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥାନି ଡେସ୍ ହୃଦାୟିନୀ ଭବନ୍ତି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ। ଅଦ୍ୟବ ଡେସ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମିତି ଭଟିନୀ ଭଣତି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌତମଙ୍ଗଳମ୍। ଯଥା ଯଥା ତ୍ୱରତେ ତଥା ତଥା ଡେସ୍ ମେ ହୃଦୟମ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ଧୀକରତି। ଯାବୋ ଦିନାନି ଭାଗଦେହ ନିବୃତ୍ତଂ ଡେସ୍ ବିନୋଦୟାମି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଃଖମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ରବି ନାମ ଡେସ୍ ସଭୃତଃ ପରକୀୟ। ଧନ୍ୟା ଖଳୁ ଡେସ୍ ଯା ଅନ୍ୟନ୍ୟ ବିରହିତା ନ ଜୀବତି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚକ୍ରାବାକ ବଧୂ। ନ ଖଳୁ ଅହଂ ଡେସ୍ ପରିତ୍ୟଜାମି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଣାନ୍। ମହାକୁଳ ପ୍ରସୁଦ୍ଧା ସ୍ନିଗ୍ଧା ନିପୁଣା ଡେସ୍ ଇତି ଆବନ୍ତିକା। ଇମାଂ ତାବତ ଡେସ୍ ଗୁମ୍ଫାନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟା କୌତୁକ ମାଳିକମ୍। ଅହଂ ଡେସ୍ ଖଳୁ ଈଶ୍ୱରାଃ ଅକୁରଣଃ। ଅକୁରଣା ଖଳୁ ଡେସ୍ ଈଶ୍ୱରାଃ। ଏଷ ଜାମାତା ଡେସ୍ ନାୟତି ମଣିଭୂମ୍ୟାମ୍। ସଖ୍ୟ ଭଣିତୁଂ ସରଚାପହୀନଂ ଡେସ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାମଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦ୍ୟଳ୍ପ ସ୍ନେହ ସା ଡେସ୍ ନ ପରିତ୍ୟଜତି ସ୍ୱଜନମ୍। ପଞ୍ଚେଷୁ ମିଦନା ଯଥା କଥମୟଂ ଡେସ୍ ସରପାତିତ ଷଷ୍ଠ। ଅନ୍ପସର ସମ୍ବାସ ଡେସ୍ ମୟା ଅନୁଭୂୟତେ ଉତ୍ତର କୁରୁବାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ସେଫାଳିକା ଗୁଳ୍ମାକା ପଶ୍ୟମି ଡେସ୍ ବା ନ ବେତି କୁସମିତା। ନା ଜାନାମି ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ରେଣ ଡେସ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ଭବାମି ବିରହିତା। ଡେସ୍ ମଦନଃ ଯଥା କଥମୟଂ ଷଷ୍ଠ ସର ପାତିତ ପଞ୍ଚେଷୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୀମାଭିମାର ତଳସ୍ୟ ଡେସ୍ ବିଭଜ୍ୟମାନାମ୍। ତୈରୋଦ୍ୟାପି ସଶଲ୍ୟମେବ ଡେସ୍ ଭୂୟଶ୍ଚ ବିଧା ବୟମ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୃଦୟମ୍।
শরত কাଳ তীক্ষ্ণ দুঃসহ ড্যাশ আতবহ। পাদন্যাস বিষণ্ণা বয়মিব ড্যাশ স্যু। ওটা হচ্ছে কান্তা বিযুক্তা। পাদাক্রান্তানি ড্যাশ স্মখছেদং শিলাতলম। উত্তর হচ্ছে পুষ্পাণী। পাদাক্রান্তানি পুষ্পাণী স্ম ছেদং ড্যাশ শিলাতলম। শাশ্রুপাতা ଖୋଳୁଂ ଆର୍ଜୟ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବୟସ୍ୟ ଭାବନେ ସାପିତସି ଯଦି ଡ୍ୟାସ୍ ନ ଭଣସି। ଉତ୍ତର ସତ୍ୟମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁମତା ମପ ଯଦ୍ୟପି ରୂପଶୀଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀ ଅନେନ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଷିପ୍ତଂ ମେ ମନୁଷ୍ୟା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିହାସେନ। 122 নম্বর क्वेश्चन ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରାପ୍ତାନୁନ୍ୟା ଜାତି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସାଦନମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଯ୍ୟ ବାଷ୍ପାକୁଳ ପଟାନ୍ତରିତ ମାର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରସ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଖମ୍। ସଦାକ୍ଷିଣସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅପି ସଦାକ୍ଷିଣ ଏବବତି ପରିଜନ। କାଶ ପୁଷ୍ପଫୁଲ ବେନଦଂ ଶାଶ୍ରୁପାତଂ ଡ୍ୟାସ୍ ମମ ମୁଖମ୍। শ্রুত্বা শ্রুত্বা জাতি ড্যাশ নবত্বম। উত্তর হচ্ছে দুঃখম। সদাক্ষিণস্য জনস্য পরিজনপি এব ড্যাশ ভবতি সদাক্ষিণ। লাস্ট क्वेश्चन ପିଲାମାନେ କାଶ ପୁଷ୍ପଲ ବେନଦଂ ଡ୍ୟାଶ ମୁଖଂ ମମ ନା ଶାଶ୍ରୁପାତମ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାର ସମସ୍ତ MC କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଆ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ।